Dito si Ronron guys. Kami ay alis na guys at papasyal na kami sa mga kanyang kamag-anak. Yan na. Punta na kami sa mag-anak ni Kuya Ronron. Ito si Kuya Ronron, oh. Yan, oh. Tungko yan. Masaya yan pag nakagala. Kuya Ronron. Yan. Hello guys. Ayan. Punta na kami sa mga kaibigan ni Kuya Ronron at saka yung mga pinsan niya. Sa City Hall. Tapos bukas guys, pasyal kami ni Kuya Ronron sa Monte Maria, Batangas City. Ayan. Monte Maria, Batangas City. Ito na guys, dumating na kami ni Kuya Ronron guys. Ron. Yes. Dumating na kami ni Kuya Ronron guys. Yan. Papasok na kami sa loob. Karon. Ayan si Ronron. Ronron. Yan na si Ronron. Yan na si Ronron. Siyempre, pipill up kami. Pero tayo, right? Kasi yung kaibigan na rin. Yung kaibigan na ganda. Yun o. Ron guys, waiting for ejection. Ron. Yan o. Yan, waiting sa injection. Tali guys, oh.
bulusog ang katawan.